الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين لا تنلفهم لا مسلفهم لا وندر هلال لا في هلال ثم شافوه لا نسان سلام فمفهم ببي ربنا بعث الله على من لا كوكا لا فادي براكا على دار جنة الله على وكا لا كوكا لا فادي براكا على دار صلى على محمد alhamdulillah akanyi chomba mfe ana to guna magana to ata koma jalo chama kuba afe alhamdulillah awana shaku kutomba mfe ado ana shadama ko guna magana do akafo bilanima tomba lo afumenya afe moto lo atakala nyalo gbelele o abena jusula gbete anye nyalo gbete andali jusula gbele donc ujune nina afo nini abunama abuna jusula gbemenya afo laura dawo na jati kan hudawa dafuta mata hawa kala tatanada dafuta mata hawa kala tatanada amodi ilma ai ulai faso seninga mo faya idehu kala tatanada amodi Bulo ifeso iseninga mo faya amode ile mana haulo ifeso iseninga mo faya ideu wala tatana de amode ile maswari fulo ifeso iseninga mo faya ideu wala tatana de amode no ifeso iseninga mo faya ideu amodi ile mabalaga no ifeso iseninga mo faya ideu amodi مهد الله الأرض وجعل الله فيها سبلا ورزقا فما عندنا ينفذ وما عنده يبقى اللهم إني أعوذ بك من فتنة القول كما أعوذ بك من فتنة العمل وأعوذ بك من التكلف لما لا أحسن كما أعوذ بك من العجب بما أحسن وأعوذ بك من السلاطة والحذر كما أعوذ بك من العيب والحصر Rosu angona kramenga ne akwe menale nyamanyino kaka amaye manamzata donc angona nyamanyimenge afiawe plana harfu kinimbe ozo plana afiawe plana jila rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaka fone hukmu alors ça veut dire jugement loi alors. Et loi le placer là en cas menga kona hayan o loi rana ka won ko plana kien ka on ko fone bateau fomeno ça veut dire ni ka plana kra ye braji so comme bateau il faut la forme ko bateau ye braji so fomena il faut la non bateau comment font ye braji so là وصل لنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني ça veut dire okrodo yena koko ke bateau mere kuma dama de na janda foisi ko ko fa bateau o bateau mere yena fongo foneke
ni isi ka braji sola dama den janda na ko sola ça veut dire manki ya moya ke ka ko kulite braji do so ko mena donc nyesi foka comment faire prana hayan prana faire loalulum mais avion la tegala tra kitilulum wa man lam yahkum bima anzala Allah fahum faulaika humul khasirun ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. Ça veut dire au Coran prenant un capitule comme Kablaïna ya moya kono olé batoy kala Coran la ni minefon encore en ka sikala en le harful alelu fol encore solan le fala batulo oh dia encore a harfu kinyimbe brajitan di ma harfu kinyimbe la ni ka kona harfu kibo c'est pour cela ni ka ke sila ye kona kramenga la we ni sola menu karna we igu sieta brajime o brolo ni sola mengra na we o harfu kinyimbe onko yo be braji sonko kona ite we o krosola ika harfu kibo harfu jole ka boko a par exemple il faut ah braji tandima alhamdu il faut alhamdu amewe braji tandima li braji tandima ah braji tandima mim dal katrate braji tandana harfu kini be ay katra bay kaf ko angolo la ni naw angina ango plana leta plana me nango afolo da mena a harfu kinyi me nalana braji me na ma ango ngau ba braji lo ka kenyamale manam satale afi jali lanna atrole anda na se kona harfu ma jamena nalana akinyi me braji tam na chama badama ango ko wanu ta braji fe mo manam ta blebe na la mais on so ni kaw bola diala lo jilo tinu mbalo malmayt fi qabrihi ila shibh al-gharib ça veut dire kila ko souffrir na kaw nan ni kaw bollo kat kibla kabrulo ini fo me akie olojo momen ni bena jelo ta se fola ça veut dire awana tashbihu le kajrana fona fo me ay fo me lo le fo ke le moment de se fola na kibe jelo e tunale donc su aburo na kuma nyon botolo mais abidon me ni jofa ima ama e jo nyon fe no makede jo nyon jofe na ko cheka ke nyon fe na makaw fe de jofe a doche ou bien a promso ima domso ima balomso ima ade a fombe e talate na hal tabanse mais kila ko faiza wasalatuhu kanat khayran lahu min ad-dunya wa ma fiha ya un boula du yamé rota mon ka boula du yamé kaba alors abla du yamé lo fo so agbere lo ni du yamé ne kine on ko jaja la fo so sawale un villa alam sawale lo alam dowe an lo no le dunya tamene o so do le o kan ko dogbe we nko o to barzakhiya o le kaburo tale dogbe nko o khirawiya o le kiyamatale. Ça veut dire au sawa manam sala aw bo duyan lo ne aw ta e jamana barzakhiya lo ambe nyo makona ena makome ma ole ki amawrita alsan donc atono kaburu mena besoin fomena ole jwa ole fena no jwa wu ki na sama yantaziru da'watan tawme akuma tawli wahda na utilo afate ça veut dire au korolo ko o jwa wu ki pe kapo Allah na lo ki pe me o kasama wa daye ka dimjana lo kenan be ka ali yusul te no jon lo ate kam la ka ate wewe blashala ya ne aw ko aujourd'hui na kam na ka jo ki ngaye bi ko daye ka timi ate fofo blashala jo ka timo be ka non e jameno lo comme a besoin on le la o jo on le la le o braji mena lo na so kranga jamena harfu ki nyeba ka ala o bedama bosu imaje ngole ma auzu
unele yinanganye nyenanganye nani ala lele mina shaki nyenanganye kabosi ya mawa ozu anele nanganye na bela nyenanganye nani ala lele nyenanganye nani kabo kafri ya mawa ozu anele nanganye na bela nyenanganye nani ala lele nyenanganye nani ala lele kabo ni juya mawa ozu anele nyenanganye na nyenanganye nani ala lele kabo nyongwe juya mawa ozu anele nanganye na bela na ala le mena shetani nimegbe mole ya bonyama na bela plana kolo Isabella le volukuma pena ile minta imakona je komananne he wana kala ko fombalada bin soxlan le sanon ka bin soxlan suratul waqi'a fo le kana se jamela yawo afe ka mine fofo yana dama de ko laban afe ka comment le kanne ya mo ya laban ala ko le gosu in kuntum kondole jamela wede sharti dama dama nyombe sharti flaw nyombe ne jawo bu ba ko benya itadi in kuntum satini alu mina zati Baraju molu nyombe la gwa kuma su folo in kuntum satini a Jako bolo kuma lo je fa je ko fa lola je ko tari jo ona ala si kwali kanila aferi ni se Kauru no la wesla kauru na wati menadu ulala lo alu ni se wati lo kauru no la awe fele kana suma we ni se wati lo kauru no la we ulala lo anu ala do akrabu anu le sosru male ile ya ta le suma umu ya iduati me alu ka wala menga masala to boseruna agule teloni ana sunya la sula wati mena ina dala wa ina dala afewe fasabe afewe fasabe abi kana comme la wafome man fombre nende me bebe makona ça veut dire fomé il est fomé pouvoir tibolo ka fomé umra et comment on le kata oko sa amlawe ka jawabu font à la charte l'itimam bil jawab ça veut dire ko bay penser jawab meno kuma ko problème ina we ko charte ko taw ko fomé ko nyolo ko ina hada la huwa ina hada la huwa afewe fasabia affaire on dama de fier un dieu mena un il a la sawalika nous comment il a la sawalika quand vous contrôlez ça mot de fier kata blani o ma la trankeba dieu mena o groupe qui mon groupe doé aka la trandole ke wati dolo ko ka tubi ka Allah subhanahu wa ta'ala ma o groupe flanyale sawanya on o tamoya kono o makala fe abadan o tale donc jamata mewe o ka tubi ala ka nyoma donc là-bas mewe o matubi abadan ala ka zaki amatra ma tiani saka ina hada la ina hada la Bozo affaire fasabe ala ko lo ikutum usatini alugala
Salam l'union brûlée contre Satinia. Tiens, faut pas l'eau, comment le fa laula, Jacoba fa laula, Jacoba tariji ona, Ayala si pour les canila, Isabella gati, ni c'est la Kauruno la wati, mena, ni la si pour kana bobe, banal, me koki à ma côté na ke. Oh là là, allo, ni pour la Kauruno la wati, oh là là, allo, ta aldorona, awa feli kala katasuma. Ni se wati lewe kauruno lawe ule alalo anu alado akrabu janu le sosnu male ile duati me alo ka walaki pinga la tubu seruna menga atelo ni kala neta sunyala le sumena e fama ikana satini kiyama tabakela satini kiyama Sunya moldole na la nyama la farao usana nina kile okiyama tabaya warehano ani fleri shwa di manem ke bala le kiyama tabaya ani nyama jardin lulu abolo inada la wa afewe fasabia ako falawla idha balagat al-hulquma. Comment c'est la Kauruna ma fond ton fadem? Fona melo no malagati afate. De konihi mauluman. Ni le. Parce que ni fonale. Dama des ta pouvoir te fami nga ole ni le. On veut tela ba Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aka tela bunya. Ala ku tela wa yasalunaka an ruh. Kul ar-ruhu min amri rabbi. Ko Muhammad ko nimengo ko mina fomba kafrilu kana cela nya sana na ala ka cela ko cela ko na to nya na de mena kana fiye jameno le afa aruhu min amru rabbi ko dina la ba ko ko ndigole ko bolata amuru le kono amuru mena kono ala ordre de bolata le kono ça veut dire ala main 10 de la a décision lié bolata ko le kono ni fewe amna wati menga ja Allah subhanahu wa ta'ala amna na wati le lo. Parce que c'est qu'à faire. Dans ma fière, il y a pouvoir de diabolo ni ma bobailo. Combien d'y a que m'a dit ni ma bobailo. Mais ni cabocho mais il y a pouvoir bobailo. Ça veut dire retire tibolobe, choix tibolobe, et wado kahar le kono fait un projet. Dieu la kaje ba ici là. Mon père mais ni kabola mai, il wado ala ta fond le kono. Afaya ko aruhu min amr rabbi. Et manije dama de faire ni vla ole dama de la ni doye akoma ruhul manami doye akoma ruhul maut ina hadha la afewe fasabia besimi Wamaikana, Anisatini Yamata Bakela, Yabi Yamini Satini Yamata Bube Kodungo de le Fasalamun, Osala Folio, Laka, Olemuka Bale, Yaswa Hebali Yamini, Ilibube Kodungo Pulile, Yakabome Mini Etewanika, Kaboy Badelula, Asia Yamini, Yaboy Bade. Ni me meno bobe ko dongo dole ni afase na tinewe ina ada la fewe fasabia isa waja me bombe wa ma ikana sadini kiyama tabakela sadini kiyama parce que quand il y a le ko na fio ko la ka obimana la ana fio ko ya la parce que bilan c'est comment c'est bien Satini kiyama tabakela Satini kiyama Bube ko dungo de le fasalamun Osan la folio laka Olile ile joya swa he bali amini Ile bube ko dungo folile ile yakabojonu na mini ikhwanika
kaboita manjo kro kro lola asi abili yamini kaboita manjo kro minu bube ko dongolo ni chewata kiyama badi menu be fa kunna jula ishana munenya ida hada la mon frère mais on le sawanya mais on donne comment cantion ou après afie nous ka boy là mais tra la mine ina hada la ina hada afie we fasabia sunota onakabo ni kake mole moment ni kapila laula isijim la ike prop aseyani la sunota ni mewe eta merekalu jameno etala le sala on a ira la seyani la sijilo uya na place tilala tutulo ko tola chela ko nyaw do ko mache ko fil hadith de kudusi hadith kudusi me na fana de français on quoi na che Quran afe Quran hafulugu amolu aharafuna amogu bebe ona korobe obebola Allah subhanahu wa ta'ala fe no le kila ko Quran na on le sifola ne hadith kudusi okoro obola Allah fe ne ko bo jibril kan fo Muhammadu go atam mo fo mo bo Muhammadu la il y a des dossiers, il y a des syndaments. Il y a des délits, il faut faire les mamouilles, ou bien les mamouilles, il faut faire faction, il y a comment faire même. A canal la blaka, a canal la baka. Il y a trop faire à tout cas dit parce qu'il faut les même. Au lieu de prendre la tebla, la cadeau, Jibril abola la fait même, Jibril faut qu'il a été, qu'il a la canal mais à discussion auto nyama auto nana dile Allah subhanahu wa ta'ala fo Jibril auto fo Muhammadiye auto Muhammadu ya ta fo ko yake mais comment kielo limamu chion auto fo ta me kasa fo la nyama ya fo mais nyongo mu ya ta kuma mela so message mela so le mena ole kila hadith kudusi o hadith kudusi me kila le de la kianyon قال لا يزال عبدي يتقرب إلي بنوافل حتى أحبه فإذا هذا لا هو إن هذا لا هو فسبح باسم ربك إن هذا لا هو فسبح on même si faut qu'on hadith ça fait parce que nya comment le nakata ko ya fait parce que moi on nion dowe sunu ta onyo le nya fala yo OK a que propre minelo mo la selama a que propre et en sano merekalu ta jameno on le doit mine kila hadith ça discours même autant que ni nya jowe ne isuana ne Allah subhanahu wa ta'ala la Allah nous faut la vechela yo kwa foti yo na wisuana na la na flakele kunyaka Allah subhanahu wa ta'ala jani ya faka la ta jaya so Ibrahim flasi ni kala tili mira kita ole de kwa kote se kala kote opi kolos fome no katimi na flao opi ni kaka la tili Allah ka ya tia septela kuntu sama alladhi yasma'u bi ça veut dire yemeni kala tromena Allah yo garde ita la takele trole mais a garde la tie o mo so wale ni kala ta tia sro ni mo ka fe mo ka sra ko le ima fond de pour téléphoner sonner ka ka bitino ate se kala mebi ça la garde la koko ya ke yo kasra le kanume ita o me ala stroma kasarali kafe na iko ya peshe inada la atiwe fasabia no café do ramukono jaoja
ala yo mla ko ka otanga no ka fe ramuje otawaji onko ibro na ka fe se haramu ma ala yo tanga isi ka fe tama ka ta haramu jalo ala yo betanga ote ala to ite taw jasilo oni ala subhanahu wa ta'ala osura ala le udilawe mais osura mi le fe d'inflation opi anana fo di hadisa la bala ko no ti kale dare ko la ko nyake ala ka lo ko ma lo brea momen di na flake la chamamba ko ni kale ala na o ya ti accepter ni ka ko nyale fe ko akie ni ka ka shana ko me ya ko la tanga ka bo ko mema ko yo ti tanga ka bo ma ki kia ka boka ala kuli kenawe ko wala insa alani wallahi shartuna kangi wala lam likasani in shartiya mais ajawa jawabu di formateur awa sharti tabe doit la moma non tout le monde falsafa nahwiya c'est la philosophie des grands maîtres arabes c'est un problème de l'école ina hada la wa akewe fasabe omewe yeka la tire ni kaka la tire mune kala iwa tanga ya sola menu e folu bena ala wato ja sola menu le dama de la fila we sola menu le dama de tiana we waja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun tro ani nyado ani jusuku menu ololu mo la fila o fo menu jela ay menu kala ay fo menu jela ani jusuku ko menu tala okuso ni ka ala ki ketile ki ka ti accepter a foti la ko ala se jona ti majona ko ko nile faction e jibril ki la tele ina hada la ina hada la afia sa fasabia wolo ma fa ma ikana gosu satini kiyama tabakela satini kiyama tabakela limukarabina satini kiyama suya modola la nyama la faroho kajawa faruho ruho no fonko ba faruho nyama dole ale moti yonko ani frère choix di mané yo kiyama tabaye ani nyama jardin le yaye ina hada afewe fasabia ja o watmeno e jibril ko jibril ya jibril inni kad ahabbtu fulana fa ahibbahu ko jibril ala salama jona ko faction wati ya septi o kenetile mais na nyi le fa kenetile ko Allah subhanahu wa ta'ala fiye o kendile ko me kwala se mo tolma jibril o mereka lu kala se ulu matile ko ngo kwala ko kwala sama ko faction wajaye fa ahbuhu kwa jalu yonko sa mereka lu la se jama ulu nyala du majalo ka kwa sa publicité le kala we e ma publicité ka kala amla compte photo de pour que bébé est dans la jeli ça veut dire à titre le takiru la titre le répéter la we a to le talent fola yo ala wa to fo jibril to fo mereka chamamba me mereka chamamba mo te famenda lo wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu mustatul adalo fa Allah subhanahu wa ta'ala mereka chamba ko dum mais akala se mereka groupe men mari o mereka lo le duma balu ki fo na sa ko la ko kala sama ko fak shawa jaye ko jaye o jaye me ala ke ati jaye do mumuni bebe jusu kon momo ala fe ala na ka jayen ta ka fia bebe jusu kon o solo le fe o ko solo ita o solo wali lu fe mo nyu ameno na ya oro matrana a ko fote se bana a gra se kiya mais le moment na ala fe na ka kufo ke wati dama fu wada ka se ta so groupe do le wurun ko le tra ni na côté là ita groupe do lo ni na côté là après atteste la main parce que ce qui est intérêt le camp on a là le watch le intérêt ma so wa ouais
إن هذا إن هذا وسوف سبها donc o ti diɲɛ o mɔgɔ ɲɔgɔn lo kosɔn le tɔgɔ ko fɔ kɛla olu le kɛra alimukarabo o mɔgɔ ɲɔgɔn bɛɛ bɛɛ lo mɔgɔ ɲɔgɔn bɛɛ bɛɛ mɛnɛ ala k'a ko fɔ tɛ ba olu le kosɔn mɔgɔ le tagala jɔ o ɲin na olu fɛ a ka jɔ mɛn kɛ jawuri parce que ala y'olu fɔ ko ni n'a ka kɛ mɔgɔ min ka kɛ ban fila kɛ la ka kɛ ta kɛ la ko n'a ka diɲɛ n'a ka ko mɛ ɲin fɛ ko yan kɛ o sɔrɔ n'a ka ko fɔ ala sɔrɔ ala kɛ ten o sɔrɔ taara mɔgɔ ɲɔgɔn sɔrɔ ko jɔw kɛ an kɔrɔ jɛ kɔnɔ ina za la ina za la wozu fasabe fama ikana satini kiyama taba kala mina le mukarabi satini kiyama taba siya moldola la nyama la farawun nina kile muke bala kiyama taba ya ani feri shwa dinamane ke muke bala kiyama taba ya ani nyama jardin lu aye wa maikana ani satini kiyama taba kala satini kiyama taba Boubé Kodongolu de les Fasalamun, Osala Polio, Polido, Laka, Polibete Bado, Nakiratu Tavimi, Polibete Bado, Laka, Olumukabale, Ele, Aswa et Baliamini, Yale Boubé Kodongwe, Polibali, Yakabojonami, Ewa, Nika, Yaboy Baden Lola, Yaboy Baden Lola, Inada, La. Donc nous le faisons ça ni me bola molo we kito sunolo ni ka na placer balo jo en fanya même ni we stand placer la kashaya anion et yere ka ta salon mereka ta côté là il est en sunolo le job et travaille mumui ça ni we wati che olo ko ena kana dulo o wati meno e ka si o ke avec rouya swadi ba et que si o nyana male si o jatikale me koro bebe pour la c'est pinamena la abadan o ke bebe le il est cool là iti siana killa la ko yamenga jaye o ke la ka to du bona watu ba iti late nyalu mate o ital ni me no kabo dia c'est tramene Allah subhanahu wa ta'ala d'avant de l'audience de Shayatin et tu me à côté là. Nagati mumu ça est transition sur que la foi ça bébé c'est transition. Ina da la ina da la avec face à bien. Ni me foi na ne folam ni do we foi na ole ki amata tale. Ni do me aussi faut qu'on sera là. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك الأخرى إلى أجل مسمى. تو أقرأ من moi s'il faut le manger si non t'allais mais on boit là t'es si faut bré au lieu qu'il y a matin t'allais comment on le canne ya qui a matin t'as même négocio oh bollo wati meno ya dunya lo terri juta beyra wati la oni koy katay barkuyani ya moya menge o be faire résultat o di wati o ima o le kala o wati meno ya moya men kala ni ese ka ko bebe ke ya moya kono ikara groupe jonelo est-ce que ikara mo groupe lo mo men kala min al muqarrabin aw min asyab al yamin aw min asyab al shimal min al mukaththibin yo groupe lo wa ina da ina da bozu fasabiha afion ni e bollo wati meno e merekalu e ni mila awe ni gola azrael na tama no ni mauso me ni kake mo bebele merekalu e équipe la ila le ay nga équipe he dia photo ira la ila no wa télévision je ça passe c'est timide
keja photo yolo jila yotono jila futu ali ya ni moyo tawe mende kata ka frile san a etana bu gbesi ko bakala ojo kula fo nyamema mede kalu menu azab malaikatul adab olu nana agbesi ko bakala fo na ni mo wati lo no o wati mewe ni ka o bolilo ile la le fera fo na imma yaka mukarabina do lo jonatile سورة الواقعة الفلا وكنتم أزواجا ثلاثة فاسياب الميمنة واسياب الميمنة أقولي واسياب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم سلة من الأولين وقليل من الآخرين إن هذا إن هذا وصف سابها damadi ni bollo wat menoy mukarabina le momen ma la tranka o ki o modo lo a vilo ma la tranki o ko to kono wattaqullaha haqqa tuqatihi wala tamutuna illa wa antum muslimun o ko man yo do achewo ke modo lo hayame wulale sala ko jël wattaqullaha mastata'tum wa shalana asiko la mayrala nyano nya fonne ja ala fe modo lo aya mewe amawuri abe a place là mo menu se chana alanya la chana hakikala ata lakuta oju ne o mo men timina o te baraswa mengala so ba men timina ate kuswa men mo bebe men tie na tete alla tranquille o le ko min al muqarrabin o ta place o danale mais o majad mo la banlo apana o fala o dia la ba menon ko majad o lo ko me kwa kan fâché kwa kan kango croyant ko groupe flagnan o mogolo lenko meno a moya ka wala trandolke awala trandolke ala tranke kono awana tubia massa abadan awatu bi kata Allah subhanahu wa ta'ala parce que quoi qu'on a ko ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuhan anta rabbukum an yukaffira ankum sayi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar ko atubi jona kata Allah subhanahu wa ta'ala ma ko peut-être kajalaye et c'est ka jurubu kafre ka bama a takfiru ka bama ça veut dire awa kumengewe ayodo atalabo tata chela ka boyde ado pour que kiyama ya fo atake o jaka na je ka fidamo so ara la kwae o akona na ke baralo wala do hejala o e fe kono kuto ko mengo lule mais ala wa sutrale takfiru ko le ko sa mo bonne ko menal ko for mana seta إن هذا لا إن هذا لا أبي فسبيا donc o bebe no le katubi kata Allah subhanahu wa ta'ala ma ala ke di aya jurbu sutra mais Allah ko en plan lo ko sulatun min al awwalin wa sulatun min al akhirin olu ashad mo junal lo ashamo la ballo ina da la ina da la wazu fasabia imada ma jinjiwe kila ko sallallahu alaihi wasallam ako a'maru ummati baina 60 wa 70 wa aqaluhum man yajuzu zalik ahad samela bebebe kila la frère de kwali mandolu kila mandolu amen bebeta ko sio o sanyi biwolo sanyi biwolo wala che ça veut dire comme mena timoka ko ado mais ni ka calcul ya bladio bongo ça veut dire il y a 6 goûts normal goût alors ka simendi ma normal c'est 65 5 ans 65 ans ça veut sanyi biwolo sanyi do kila fa kum baina 60 wa 70 wa raro junni kam timisanyi biwolo an sanyi loluka ni kana mezo ko oto kado kadima ete isi kama kati moka bi ina dha la ina dha la wozu fazabia
o waati min o kosɔn damadenya k'i jɛ hakili jɔ la avant que yasaji bi wala mɔgɔ la fana mɛ ko ko makɔrɔba ko k'an ala ba t'olu kɛ a tɛ kɛla ten dɛ i ba to kɔmasela le i ma jɛ o ye damaden fɛ n'i ka i y'a mɔgɔ i y'a étape fɛ i y'a marihala fɛ i timina waati min nɔ kabila deniya waati ma ka taa bila deniya waati le kabila ye woro ma a ye ka na se sanji 14 deniya waati de kɔ ye a ko ma ko marihala tufo la deniya waati le étape enfance kabila i woro ma ka na sanji 14 donc shababu fana marihala tu shababiya wengiya waati o jeunesse o commencé la waati na sanji 10 lolu ma ka na sanji 40 mais l'ONU ko anya ko non ko kam na sanji 10 lolu ma ka ba sanji o intellectuel ta komale sanji 10 lolu ka ba sanji mo lolu wa ta étude ka wala ina hadha afewe fasabia nyekuma me wala komale ko sala yo wengi ya wati le talabla sanji binan mai kam na binan ka tabla bilolu akoma kovola abrese pa yao oli o wati le ça veut dire adulte tu vas vous qu'on pas adulte o wati le boy na kana bolo ko na ka no maka trachela hadisa feo kabla biolo akata se biolo le ma fena ya tomba ya dans le koyo normal dans le koyo mais en kadima dans le koyo mais ni alakanya mani kana doso katimoka ko chela ko sanyi biolo sanyi sawa so sanyi biolo ale sanyi sawa chela yo le siso mais si te ko lende mais ina mine ka siso ko khairu nas man tala umruhu wa suna amalu ni ka siso ni sika jaya ya bara bebeke wa ka mo bebele ina ada la bube ko dongo dole fasalamun usala kuli bete badolaka ole muka bale ile jon yale bube ko dongo me wa takia ma ko li bali ya ka bobjana du ya boy da mango ni meno bube ko dongo li lewe ina ga afi ko su fasabe mako na jamla ba yaki amataba fe ni kake mole mema la krasike a takiyama o wonwa bebe mene tango planta o mala tatolo tawa chen ku bete ni le kake mole le to ala 30 dolke ko lugu alo yo ala 30 dolke kiyama tawa sima yo tala kiyama traba shanale e shanale est ce que ala 30 ramla ka kubaralma akuma ko fa salamu lak salamu ko fe l'appel ki la salam fa salamu lak ishana menya kana cha l'appel ye o l'appel bola jonu la me ko wani asiya bil yamin ya tomba meno ataki ya mai una kabrulo ye ya monyo meno atraye o la fala kunna ishana menya kunna ku kana sha walla ko ku he janguru bulolo mais anda bija meno beta place yake beta bija kono dolu olo janyara malo olo tasi jakai dolu we onko olo jalo mutawasit ate dol tabo adute duma jalo gawe onko o duma jalo donc abidja etene ina da la bonjour fazabia do hejan ko nyakiyele ma ate kalam ngolo jokum bebe ko ta ke hejan beta place il est content que hejan lo non ni avec ya place ya ta monter hejan lo o so la baraka jali mais ni kana ke hejan ni ta barama men ta bo pa be place ta kian o so la ke jono ke ton ka brale jono ke ton ke ina hadha bozu fasabiha ay men ni na ma de le fait ay sauri manam sataki ama tramale saya fiere oji na fala nyama benata watilo e o fola o fo chila la prameno ita wati kase faiza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun
mais les ricasser au tracteur le faut alors mais ni kiyamata kawakela ele men le ka commence wa do le fonko a ile problème zo encore ina hadha bozu fasabiha al jazaa'u lisan lisan manam sa nawa barabbe men ko mogoluye awa hera menga na le mogolu che anu fitino aka na ane tra pasna de la le faire sur le vélo non c'est là on tra la ko praga to de mikela ene famba akamna donc o mengono we awa hera men ka badia tu bale to ato men kala e o sala yo na le jibile mais ni alu kam na meno atako kila qul sallallahu alaihi wasallam laysa mina man latama al-hudud wa shaqqa al-juyub wa da'a bid'a wal jahiliya motal ka gurbulo kiyama do maka kila gurbulo kiyama ibrona mo mena mo wata kiyama aw trufete bes amadama wa shaqqa al-juyub awadil ma kafra amadama wa da'a bid'a wal jahiliya wala boasha. Ça veut dire comment même en kafo pas comment soit le faux imma ko bazane imma ko meno wake isawa kala to fola bri akela ko bazana wa maka ko bazana wa umbuma ka boyle talobi ya ko dia Allah subhanahu wa ta'ala makisa ya matona mengo so nile kam na ka fo lawla ka papa ko ile me wata bamso ata kiyama take ila na ka ko maswa dol fo même mende talana alors so tira le foy akula memma adenya Ibrahim na tala kiyama anyaji o bolate Abdurrahman ibn Auf ko mako ya Rasulullah ile me afala ko ngana kasilele kasila encore tila ko la ko yemenga na ko to khranyajebo wala aqulu illa ma yuridillah wala aqulu illa ma adatu istisna akuma adatu hasr wa qasr. Ça veut dire, au corridor, comme ma fouille te m'a bonné d'alors, faut à la dîner quand même, on est bolanda, on est inna lillah, ou inna ilayhi raji'un. On est bolanda, comme vous êtes bolanda au corps. Donc, il y a un mot kiyama, comme un kabula, au camp l'important. Ni ka dogbe fo wo, ka di problème, mais non te kine. Tu peux le ko inna lillah, ala le temps anale. Ou inna ilayhi raji'un, mais si faut te kala sala. Ça veut dire, a jumla fe ba inna lillah. Au corridor, il est quoi, Mnakatiadi, Allah subhanahu wa ta'ala. Kala oju comme il y a du ameno, ici il faut garantir le goubolo. Ici il faut possibilité bête, Kavokuya, s'il faut wati cassé, pour que la sala, aben, s'il faut que la sala. Inada la Inada la Bazu Fasabiaha. ولا كبيرة يموت أنت شجاع يموت أنت شجاع لا تريم أليما ولا جاهلا لجهل ولا فقيرا لفقير ولا غنيا لغنى يموت أنت شجاع imana ji ala ko kono lo ko inna allaha innahu ilmu saa wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsu madha taksubu ghadan wa ma tadri nafsu bi ay ardi tamut inna allaha alimun khabir inna hadha wasu fasabiha
ako fon lolu fe o décision bara Allah subhanahu wa ta'ala la ani lo décider la mo stay décider la o lo ko so la ma jitoro kasio asio la kajo ka fono ji jilo o broketa bo fune lolu kata jilo ka akata imam Abu Hanifa sa o te lolu ma balele tu sais imagine chama ya fe amlani lolu ma babanana ma dina ana chama ta lo amlani mo nanne ma chaka ti monka mo nani songala o lolu matro daga son dama ole mena kro bebele o te ka l'imam Abu Hanifa men min ne wala qur'alo ole ka al-imam Malik men min ne wala ko qur'alo ole te ka al-imam Shafi'i men ne abet to ole te ka al-imam Ahmad ibn Hanbal imagine chama ya kono dina fo mna na mo nan melma le mena ololu mazia butule do ke Malik tashaka do ke Shafi tashaka do ke Abu Hanifa tashaka do ke Ahmad ibn Hanbal tashaka abbe nyom mena ko kilama ina dala wasufa sabia do o meu che ka Abu Hanifa nya si o mengoro minale pasa wakache ojo afeka falele wasi tawato sanye bilolo ou bien si tawato sanye mo lolo ou bien si tawato sanye tan lolo ima si tawato sanye lolo ou bien tawato kalo lolo ima tawato tre lolo ina da la ina da la bosu bazabia quand les gens ont akula karakamoche kamoche au côté opposite kokulule polo ni ala le fait pourquoi parce que tu as fait calonner aller snor la watu sani la ale to yira DJ fait quoi la fait calonner na sa watu non jaw watu te mo sibolo Allah subhanahu wa ta'ala o ali le bolo donc ala na fa le ko fon lu mewe fon lu le dama di lo ndolo fa la o le ki emeno ki amana lo watu meno ki amasan loni alla le fe adukatalo ne no siyatalo ikitarabati saa wa shaqal qamar tona ko dokiya ma wasunya je ko fala kila le wati dokiya ma wasunya o sala kata wati au bife kiya maketolo asunya no mais anna ala la jatila nyamema alors pourquoi amaseba ala ta jatil ko yawo na la jatil ko yalla takira dunya lao on est à la tajatelo otakira atre meno na bilameta bis samedi me ala tajatelo o ayira lewe fi yawmin kana mitaru 50 alifa sana maje 50 alifa sana afa 50 alif sanyo wa bilolo ele ojo bitri mewe ala jatela lewe tringi pimewe ala fait au gojo sanyo wabilu kolé ça veut dire erojo sanyo wabilu ala jatela ana bitringi mewe ndaka sanyo wabilu ala jatela ko tringi wake ina za la bosu bazabe afi ba on se jona on la tola mi na tawa sa ala fait aduna na kuya fe depuis là kila fo ka wati lo ko kiya ma wase tara batisa ali bi ado masabana jatile kala problème nyame ma oli men ina da fasabiha o kila ka fo awati lo mo so abana ko ana wasa ka hataini ibroketa bofune me ani bete bawo ko na ko amenzi je ko ne ki amasan to tane ko yana ojo aka fon fola ko fome to tane ta kala tane kila kisi so abal chelo ka fati ko ki amasan na le to chele ça veut dire ki amato majabi o so la femme ne ke je parle ina na wati mota ama loni di mo si mai na wati meno ki amasan mais atomasi le lui kala mais kalo ki amasan na le lame mo stalo fa Allah subhanahu wa ta'ala o ko ka chela ni na ya saluna ka alisa kul nama elmuha ena rabbi ila ko akati ko kiya masambu na la jino Muhammadu yo fana la bebe kiya manake akatolo ko me ko la jon
kila ko kallo ni Allah fa innama ilmuha adatu kasr wa hasr kallo ni tamo si fa Allah subhanahu wa ta'ala mustalo no Allah fa wa yunazzilu al-ghayth flanya mena sanye me jigla ka bo sano ullo ni tamo si bolo fa Allah subhanahu wa ta'ala e o kaka mola ko meteo ke diolo ina da la ina da la afewe fasabia afewe meteo tilo allo na wati meno ni sangu awe pongela wati meno kala asbe wati wa se alo ko kala me ka ponya tesekalo ala lo na ka pole nya ina ji wati meno dia meno Allah subhanahu wa ta'ala meteo tikalo da ka sanda kuma ya wati meno ala sanye me fane mu fano bukhuru fomeno bala je kuna ko je kuna ka yira sa ko ki bro ko je kuna e fano jibola ta ole shamba yira na sala ole sikola ka sanye ma sanye ko ye ça comme fome bala duma ka yira mais Allah subhanahu wa ta'ala yira na tekata e yira na wati meno ka tawe mosi talo watu le na be wati meno Allah la na ka fe jigila ji wati meno a me television la ko no ko sanye na be ji akita do je te bo e bo aka lo ni fona ina da ina da afewe fasabia afewe encore aluloni alalebo mais ala fait encore wa ya lam ma fil arham aloni fonsa wa nyafe meloni ala fait o lo de mine fomenye dindu ma dizo kono mostolo fala bon on a vocal alona le ata fin fonte échographie que tu as côté le kono ko tielo iba musolo o takala ina da ina da bozu fasabia affaire Allah fait manu de la muso dezo kono wati meno ni na ke chelele Allah subhanahu wa ta'ala déjà ni na ke musolele Allah subhanahu wa ta'ala déjà ko sa ko ma lil umumiyya amma fa ko man e fomene wati meno manu le wati meno Allah ina ke masalele wa Allah ni na ke nafro tigile wa alo e na ke mo suusule alo o watmelo sanake me dodo jone wolo na kroka so sakaloki ajetaloje kalu flaje ajetaloje fatime le beka kata alu po fora akase kalu demando na ala fa ali traje fa na fa ko chelo pomeno so jone tu akalo mo gale ina da la ina da la bozu fasabia imana subhanahu wa ta'ala jewe akonko wa matadiri nafsu maza taksubu gada ina kumenga si mostalo ina khairale kawa ina kujule kawa italo mositalo Allah subhanahu wa ta'ala ko so chela ko sala sa chela kam lalika nama ako la tu ajili amala lil yawmi ila al-ghad la likamale wele ako ja tubabu wolu auta prago auta le ko iko kumenge bi ikano blasino jija yake bide isaba kumenge sosi kila lo fala prago wolu kala aka pe mengela mai o kecho ça veut dire au gros droit ika fe kumenge na binya ke o mabi kaka fasilo fala ko na ke sine italo kumenge sosi parce que comme quoi il n'a qu'à si il est à l'ordre par Allah subhanahu wa ta'ala au sala comme fonnan lolu nyaay jonale comment yo le ka wa matadir nafsun bi ay ard tamam et inna Allah alim kama de tamal singane il est talo yana sawati meno il est alon ko yana sa somena itolo yana sa tuamena itolo modo gu fe e boshe atala saya karande ka ko foka ka saya le saya taso o sala tama jo fa so be saya le de istaidu lil maut qabla nuzul sana ajika so bene ina da la
Bosu fasabia Fonkulo kwa maikana Satini kiyama tabakela mina Limukarabina satini kiyama Suya moldola la nyamala Yumo bebe dole Usala nina kile mukapalo kiyama tabaya Ani fleri shwa di mane mukapale kiyama Ya kiyama niye bolo watu no Kango kwanya ni fome nanima Fleri nafa yo wati lo Ala fa mirakalma ka fleri dama ota niye bola kabla fani belo wati no we fani be preno e perfection di ma wala o shwa di jam na ka fleri shwa di takatima nuko puke katalo timina nuko puke nyimbo no ya ma o to rehan o rehan me mokion awe rahman no pia fakiatu tena fadi wa rehan donc pendant on va se mettre ça n'est pas pour regarde le coup nyali nyu fond bébé non elle pas il faut faire choix du monde o le rahman o fait choix du monde o le dilaba ka fara ko ye jame puta to jalo ina da ina da bosu fasabia aku wa maikana ani satini kiyama tabakala satini kiyama tabakala bube ko dongolu dalewene osala kolio poli bete badolaka poli mukabale ile jon yale bube ko dongolu poli le kabojana ya boy badelo ya mini ya boy nimeno bube ko dongolu inada inada bosu fasabia afere mosikana juju tile ni makeshia bebeka kama kuita moyo na tendi kumbe meni kake shia bebeleka ya moyo kumbe okuso fala kwa tubi jona ka Allah subhanahu wa ta'ala sa Allahu akbar yetubi la le jona tubi fere elo jo ya dire ka no fondo ake ya dole la ta ise ka fondo ke ka bola finen ke fond bola aux aveji ke ka bola ta et voilà ni fond vitino akala mais nakatimo ka do besoin de la fia fa ngulu copier ko o sala boya fo etina Allah subhanahu wa ta'ala boya fo do o besoin ne ko ma chomana ya boya fo suwa ko sala ni le ku suwa lo ju wal Allah tra chama make fia boya chama mal fa Allah subhanahu wa ta'ala وكذا قلنا كل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أولي شما جسولا جلا. على تم موجود مسجول أنا نه. أكو جونجو ni awa ke ana Allah subhanahu wa ta'ala tubi la sifo wa kono kwa sifo kwa kani jetre akana ki ojo wa komen kewe Allah tena ya faima kwa kana kede kuna Allah yaghfiru dhunuba jamia ya jurbu be kuira bebe cheka boy ko so aka wati dama kwa jurbu ko wati ko inada bosu fasabiha occasion amour on le dit la patéon kila ko as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al jumu'ati wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idha jtanabat al kaba'ir ya jurubu kotoima wati lelo ala ale tirilo wati dan male o wati lolu mere ya jurubu se kotolema o wati lolu ko o le kwati kiemine sifan kamna sifama rabla lazama wa kumengen la amaja Allah subhanahu wa ta'ala o flachen lazaka se ni ka osro kaka awatilo kaka ko ya nyamalo o jurubu mesemewe o yo cheka boy o to salawatul khams ça veut dire mais lazra ni fitriche wa menga encore
fitiri ni ka sɔrɔ a waati la jama kɔnɔ o cɛ ka bɔ i ma fitiri ni safo cɛn kɔ min ka k'aw cɛn kɔ min ma nin fɔ o cɛ ka bɔ ye safo ni fajɛ cɛ n'i ka fajɛ sɔrɔ o cɛ ka ala ye hɛrɛ n'ale o bɛɛ kɔnɔ dɛ hali o bɛɛ fɔ ko jugu bɛ taa seli sala kiyama bɛ yen i ta kiyama ko jugu b'u ma o sala i ma se ka basi ka bɔ la ka ko yala ɲɔgɔn fɔla dɔ ma diya dɔ la o sala ni mɔmɔ ka fɔ ko ale y'a se o ma se k'ale jurubu cɛ ka bɔ ye o sala a ma segu ka ba alasiyane lo a se ka ko yala parce que kɔnɔ ka di aflaha al mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un o sala khushu'un ma so basi la parce que khushu'un te kala wajuri mo ya meno hunaka farqu baina taqwa wa khushu'un atadhallul ki jedo Allah subhanahu wa ta'ala silo ki je fun betakade Allah subhanahu wa ta'ala ma ki je do ya Allah subhanahu wa ta'ala ye o ko so la si ko ki ngi mbelo fone fola bebelo Allahu akbar puke ye fo men fola miriya kana ba Allah subhanahu wa ta'ala ka afofo ibolo Allahu akbar imagine mo chama mawe a si bisu kalawe si tan na fade yo ko men fola to so a si kono parce que men nyini fe olo ije do ya Allah subhanahu wa ta'ala ko chila ko man lam tanha salatuhu anil fashai wal munkar lam yazid min Allah ila bu'dan ila si te sala kile fra ko jukela a ko sala ko chebala la la si yo le nyini to donc o kono si mewe ake kolo e brulo ijusu ya taka Allah subhanahu wa ta'ala ka si ka watu ko ya fala Allahu akbar Allah la bo fombela nyina equipe fona ijusu ya ta fongo foma Allah la bo bebele o so wana ni fonle ka fo Allahu akbar yali ki répéter encore Allahu akbar sami Allahu akbar Allahu akbar parce que il ko la répéter la ka ta folo ko nyina equipe fongo fona ala bo no bele nyina ko ko ke ala la fisa yolo fole asi bela ali asi taba anga ko ijusu ta awasi ya mo fielo ka awasi ya weni ya lo ka awasi ko bebe jado ko ko to la dan ko mi wa se je to la ko agwenya se ko do guile se bu besi nya do mate yewe no ka ke wo jawe se refeju na bitalo jo parce que si o ama boju su kono fa boju su kono le si o fa trani isolan lu mengela haraka mengela fa trani jusu kuntale le il fasti lui mamma mengela fa trani jusu talele encore o ka ke alexia se fait no si kana mna o ko to ni kana se sujuro yesu juru be Allah subhanahu wa ta'ala imagine ko so la pourquoi si nyana kamalo tribo ko tere ko si la tribo lo te kamale janyo kitmalo la le inada inada boso basabia imagine kama fere okoro to jani kake si kala ni kasi nyalo kamalo to afuka balu to afuka la watimelo kamala lelo mlana lelo ta si nyalo no mangoya inyawa kamalo ta isi kala ambla nyako no oju inyalo ne kamalo directement oju nyawo kamala akono ile o mengala nyambla ne kamala ala anyama odofio ala jatiti loju anta baina min fawafina ala jati to afika bakal to ko wasiya obraji on ko yoso obe tala kando ni le takele asio ijusu tatala imri jameno kama me nyawe imri atoka on sala iko gurgulo nya gbangana kamalo akilenya nojo hijabutele ni kamache imri atala le ka ki imri atala Allah subhanahu wa ta'ala boyanka yitulo menawe ala jati to afika bakal ta gurgulo donc nous si kada ka groupe au ciel là on fa ko menge si fa ko menge oni fajeche o chaka boyde on to salawat al khams o journée tale tritale ti so ta fait ya jubu meno chela i mati sola meno chela ka boy o le si fa lanzani ti sa fo fajere semaine là de do yo ko le o jumale wala jumo ata ila jumo amitoye ça veut dire il y a tri là-haut au jubu ka frenaye semaine non ko ro ko do le ke e wa ko do le ke ala ma sonma juma ka ko ya bebe ona nyai brolo ka o ke ka sike o jubu me semaine encore comme la semaine même ka tabla semaine kan jiti encore la takinatu min rahmatillah inna la yaghfiru zunub jami'an donc o jame comme la juma même ka tabla semaine ko no wa menge juma même o so me o che ka boy
on fait encore, on bébé fait encore. Un bala par exemple, c'est déjà là. Quand on est mort, on va dire. Ok, il y a faire quoi? À quoi le check up est-ce que c'est quoi de l'officier à l'homme? Vous avez une question de la soco. Vous avez un parallèle qui va c'est où vous êtes un diable. Oh, semaine italienne. Il y a du mais semaine du beau. Au Kofodia, là, du ma flale. Du ma maison, du mal, du matin. Santa Kajona. Santa Wena. Ramadan, il a Ramadan. Oh, just sans corner. Ça veut dire, ah, du bousselge. Allah la ligne, on a. Trita, c'est pas une lasagne pour des meneurs. On le donne du bout de le côté là. Non, le massemena. Juma flatché. On le sait qu'au boy. Donc, Juma massemena do. En sungal et dans l'autre là. L'équipe est sungal là. Ça veut dire, 2013 il sungal. Alors, j'ai là la trade d'ok. Au tient ici, il faut le masso bolay. Sungal clamé en neuf, il y a un sro. Dans la cause d'Ima, quand c'est qu'au sundo propre cagna. Souni n'a pas de l'intérêt. Tu l'as dit au cinéma de l'Ouest. Pour le Kongobana Bazanekala. Pour le Djaway, ou le Milon Bazanekala encore. À ça, l'état souvent que je le connais. Inada. Bonjour, Bazabia. Eh, tu l'as côté Philadelphie, c'est le coup d'ici. Voilà quoi. Quoi? وأملوا بن آدم له إلى صوم فإنه لي أنا أجز به كما دينا بارو باركة يقولوا أقرأ تقولي يكاسين فوزمنك وبراجو مركالو يكتب سبيل يا بارا ببه يا نيالو يا فون مركالو يكتب ببه سبيلا أو مينغ لرمنا أولي منا أو بارا مهبة مينغ لرمنا أولي منا وما يقصون كما مركابا واو سبيل Ana Agizebe. Ça veut dire au Corona. En comment mélange? Il barra barakela. Mercalolo et Catalan le Sevele. Yaga Salamé Zomena au Bebrajuko. Men ne wa menge au salale mena. Wa menge au salale mais sunta au Mercasita au Dalo. Au comptabilité à la boule feuille. Alors que Ana Agizebe. Nous sommes là. Inada. Inada. O mi se fait les barakala tche dans le fond. Patron ya fa ko bon. De ya sale lo no kalo aka da men ma lo no. Mo ki on ta que le patron ya fa ko bon. Comptablement menas fond au théoma honnêtement. OK. En tient fort. Patron fa ko menas salaire na ma. O aka to aller. O era jo acha dol tale. Parce que c'est la barakia malé. Parce que dol ta se velale. Bébé te la bola au salon ko wa brûler. Patron go ota. Wala joko wa brûler. Wala ira ala ko ana ajizibi. Parce que sunga fait o que c'est là ko vola Ramadan ala wazn fa'lan mushtaqatun min Ramadan yarmud. Ça veut dire ka fongba. Ko ka chufe ta. Ni kam manata ka blaka akadi ayire. Ah ja sunga jurubu ni na ka Inada la Inada la Bonjour Bazabia Sungai jut bulu yirana kaboyka Opo sungai fonele encore Il est mlana ka fon a dit le gouni et au dit la tieso la ka ojuto me halalali au sens là information mais que la sunga mena wat photo lo jado mo ile mo di kata we sunga we ile to kodo kala ka ko sunga nya sunga prame wana kenno wana we 2013 sunga we itie menga la ka ko nya we ko jugule wana gbiri ya katimi ko wana ko jukesha ya katimi junaka alors je ya suma valide Allahu akbar Allah ma valide sunga me we wake ah jo okay jo gbe so
يا سمع بسورة فانا تفيا فلان يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون pour que Aïcha Allah subhanahu wa ta'ala mais aya la soma la formation que la kono il a la soma formation menga yo le karana kono ala ke ma usunga na welo ile te kumenga la alala ka ko usunga nya sunga ko ta waju akati moka ala ala waju ya sunga validele ina dala bozugo mameni bozugo tiens les numéros degré ya fona Muhammadu le ya signalé kao signalé ka iti jatila Numéro masa bale wena o sinya bara mungo sola sabali laima mengo fon be wa signalé kala ala le la fon be wa signalé kala Pongo fon san lu kono we o be ala le sinya ko sala la signalé ka ala la wa sabali laima ani fon be wa sinya kala ala le la on peut laisser à quelle on fait du le beau la laisser on sent la massa menia la le massa alla le massa alla le ina da bonjour basabe No tima kuma kula doni juna ngodi itakullaha taqatuqati ashalanya alasha hakikala ayan to kenko ashalanya masta ba aka sakala nyama ikase galalime aburawe tukana tafsira shalale adante mene onko donc me aburo na fond ko masta pa atum Papa à la fois mérita pour la hakatokati soit valeur katasala tu la basala voilà pourquoi chan la cha ala cha hakikala angana la soso okie angana kukutika da fa la batole angana soso ala soso okie angana kutasizike ko agbrene akagbere ama ko kala timbengado ayan kula kanaji papa di itakullah mastafa wa shalanya akasakala nyama wangu makako yaje ala afrika alfa ake me asakala nyama market okorono master to atumo haya o adoche kaboy na sawoni kwa na kwa ako itakullah master to atum wa ka ayatu mansukha akuma ayatu mansukha donc itakullah master to atum akuma ayatu nasikha aja famde o fra ole oho na ngata fie kwa na neta tafsir lo kwa na aya blame takulla mastafa atum o rukhsa lilladhina lam yablugh martaba almuttaqina haqqa taqwa ça fait donc mu'min na wasika shala nya ala sha hakikala ulta place way ulta place way o men na mambo alors on a 30 dollars on a tubi alors on a tubi blanc on ko ashalanya alors on a kan moyal jol mango alu franchalanya asekola merala akana sa ala kutake kade a tubi dina kasifu alama donc au lieu qu'il a asiabli yamin o ko so asiabli yamin men a dina kaburlo watuma shama to le tala parce que le ko aje juste il va ko dole kay guli jolo hein والتر على نفسه بصيرة يقول جالون واكو منك وشامي على لو لتاتو abadi menu ataki amawe tomba ko komena no ataki ama o tomba la tralati la kukana sha wala ko no ko ya jubu be ko wa salamu lak ko la pe limaya kututima kana sha la sisi yakona ça veut dire chien dit du ole ki la salam chien contre le ki la salam ikana sha me foite ko herale Oko solo ngwa ama musome nyinwe ngo afewe satini kiyama ta ba kella gosi satini kiyama ta no ga brupe ba ko dungo dole fa salamu o san la ko le o
Poli mo ka bale ile jon. Ya le bo be ko dongo e poli mo ka bale ile. Ni ya boy badin. Ni me le bo be ko dongo le. Satini kiyamata ba kela. Satini kiyamata ba. Nakeli bal de la nyamala makala fe. Meno fi balule. Osana lona vanao. Ni membola we jegbina o ani membula ni gijana mata mra o sina plali bojamele wata ni le fela wata sila tube wata sila ti inada bosu fasabia wa maikana satini kiyama tabakela satini kiyama tabakela nakali badula la nyamala fam nuzulun Osana lona vana mina hamimi ni membala jigbina le mukebalo ki amata baya ina dala bosu fasabia wa maikana ansani ki amata bakela meno nakali badul afdalina ni meno fi balle fa nuzulun osana lona vana minimu min tasiliyati jahimi ni me bola janna ma jahimu tamani kelawe oli otri yawe inada la afere fasabia wa ma ikana satini kiyamata bakela satini kiyamata bakela fi bal nakali badala la nyamala meno fi balu lewe fat dogwe fonko ba fatasilia tu jahimin lamralika ujana ma jahimula lahu lamralika ujana ma kawla manale moti kama ole ulti yede ina adala bozu fasabia mon ni ala an yala fe ni le derila amama muso fe kadina zalati ulwalo nanjike ulwa jila la kawe wa khalafati ulwa blale ke dunia wa blale mama musulo wa blale ke dunia la mana mizadale wa blale wafuta karati ajana mizata lewa hetajo awa hetaji kata fon lema awa hetaji dunia fon nene kama ka dunia fon la min dana ya dunu fo me asu ça veut dire ya wati gun kala fo me ngola asu ta fitini ole kila ko dunia aw mina daniya fo nyene ngelo ay ko ko kala fiala ko fitino ise wati ka sere ko balol tire tano tanguni tani fitini ole dunia le de donc manam sala ko kwata o dunia febre ko mine fe ala re o ko mako le labi ala ma tabiti mantika ala ma tabiti mantika ala ma sabiti mantika manam sala walu nanji kay le kabi ala au kwata dunia febre ne e mine ko bi ado aetajo aye fon le fe endaka aye komi fe bi ni ya la ko le damole jele ala ma sabiti mandeka ni ala sabiti mandeka ani ni ala vi tawatili ke mandeka tawatili ke mana mizada ya ko wame gursiya mataba ma jura ajo ka bu ko matile aja me veo e kala mo le ojo ko mi ka su ga de bon la na ma su de pesa ata ojo a ti dola kala ka ke jero mer ka bon la tra nya lu ko commencer la ne
Allahumma thabiti mantika ni ala sabiti mantika maji kiyama tabe ni ne bolo na kata robla kaburota as fonwa nina misen fitina mo jame mo e mo ko no bala kaburu kono jangra sugu ay jangra santila dile e nyama santila dile kato kaburu kono teo ila na ke sunolo ya ite yesi o jo pare ba yi moya ken dolle le je kuma se ba yoki yo moya ke yo ko beke ye kharaje so ye nyama so kajaje ka masale si wolo ije ke waka president bu masale si wolo yo khara besro yi ko bebele mais ilani emine ilani ya bola bangoya ilani ya ika ko ja su wolto voilà ni woji kabuta barzakho ko tene na ngata sudo kabul kono ani fewe niyo ne na nyamale soro e kalo ya ko ala subula ne ko anyawala nyam na lawa jangra la ka alu ta kolo jangra la ka ojo siwa ka balla ni le ko ala ni nyonyina atigeta maka e ta to fu beke kuni wasi ojo wanjeje makane e ko bebe gbese adu la ni le kina adiru ko kunyata so dola ile je mala yete ko mena ko no ta makane ko do jangrao e la ni le ka nyon e la no le ka ko so kiya makata se fena fasi na fena kana ta baraka donc ali besili menga kala fasi kame e la ka nasul lani akile kina dan itana sante ojo ko kala la ni nyamado ka kala kan ko alla ne ki koro itana lo abadan ko me kala la mais parce que ni le bolo wati mena ko ola différence me ati ole ko kan lo barzakhiya oni ay moya mena différence me ati ole ko ta ina dala wasu bazabe angu malama thabiti mantika ni ala sabiti mantika alama ni ala thabiti sawatili kana limasalati mantika mana mizata yako anyawati lo nimere kaka nyawati meno utiye jonele ni yalla sawatili kana mana mizata موش ما يكون بس لا جامين لو قصة جواه كلا لا ده يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة الله يمغل سوات الله مؤمن اللي ما أقصى إمبرات كد ما صادا فماره كقال لا إله إلا الله أقصى تلاقوا من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ما كفدلا تجسوكون وتلا wafol dala ile wa dio fola wala ila fola tout temps ya moya kono ile ko takiyama abla nyeka ya fo la ilaha illa allah la ilaha illa muhammadur rasulullah wa ta'ala nyeka wa tanole mereka kinya chome puti e jona ya isika réponse utile note e bukono ako réponse même li iko réponse même li iko jawri meni mereka ma atana e kono abadan na lama sawati ako yusabitu lahu awala le trofoe ala kula sawati la mais ala sawa antia fo ambele ne ile momenal ala ko ka ko menge to kala ako kuya ko menga o ikutena oke o kaka ala kedi ala nyene sawati akedi ina ada ala ma thabiti nimere kaka manam sada nyawati meno kuya neti e jonele kuya ni ote jonele ni ala kutia dina jone kaniyala kuya livru jone tibolo niyala sawati leke manam zata nimere kaka nyawati meno gosu kutia si nyalo la jajana lo sawati leke manam zata aya batiya tu kosala niyala sawati leke manam zata hiji bere ke kosala ni yalla sawati le ke manam zata batu ke kosala ni yalla
سوات لك من أمزات وكي هو مولو فنغلانيو فانيون كو فيون مو فيو إسيغ مالاديلو إسيغ مالاديلو إسيغ ala fɛ ka minɛ kɛ jala fɛ ka hinɛ la le waje ala ko ko dɔ le e se ka mɔgɔ dɔ kɛ i pra ta kiyama ah waje ku min la a fɛ on ko dɛ dɔ fɛ on ala ko tɛ ɲalɔ dɛ dɔ ye ta kiyama te a fɛ ko ah mas bɛrɛ si to lo o ta yɛrɛ jɔ kule le mɔgɔ ɲɔ ala fɛ e dɔ la maladie lo e sɛ o ta yɛrɛ la on jɔ kalo jɔ e le kunna bolila ala fɛ o ko 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 se la maladie meno ko jula ah ko no ati fata ke denyo jela go hadisa le ole so ka yira alo ju ile modo ala nana fe ka juru bulu ko te ka boy mai siana ta Allah subhanahu wa ta'ala fe problem ti ma Allah fe be siatima amnatile ka bebe boy lo pasi ko ka maladie bere ka donc isiani le ta la fe man seta e jameno asiani la ta Allah subhanahu wa ta'ala ikala la kan ita je ya ko ko pas de maladie o ko so ka ta don je mɔgɔ dɔ fɛ ni maladie ka kalan awa sige mɔgɔlu kɔrɔ awa sige mɔgɔlu kɔrɔ awa sige mɔgɔlu kɔrɔ jusqu'à na ni ka bɔra cɔmɛ i taga jɛ awa kawo jɔ komi a tɛ ɲamɛ ma ka kɔn maladie ɲa e kawo jɔ a tɛ ɲamɛ ma ka kɔn maladie ɲa waati la dɛ o la kira la kalo jɔ no a tigi fɛ ala tɛ mɛnu kala le kam la ka jurubulu bɛɛ bɛ ba fasi kɔnɔ pour que a taale a la sala tiɲɛ nɔ an wolo ni ala sabiti sabatili kɛ manteka mana min zata awa hera ka amye amaye malina badili koronine mana bunu koronine oli koronine le abadeneto ate wirana togole isina togole wati bebe alsha wato na ngafo manyano ah on va comme ce dire wala manyalo ne kana jaw ka konya kwa kuna uko préparation da kana wati nono wala be kiyama to ah wo en train de comme ce dire wo ma nangulo ne ta ka do ate kala manam ta fute kala nyama ne kabra ka tawaji donc la be ka ta ko nam Namu. 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 Bebe. Namu. 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 Naam. 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 Sawima. Allahumma sabiti mandika. Allahumma sabiti mandika. Mabre mo ke ba masawa dali ala ka mo le nyali ke shamale elimeani nali suba menu yenne no ko flanya lo atambo yalo limeya nyali kama yakul Allah tabaraka wa taala inna lazina amanu wa amilu salihat أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الذي كما كوسر لوكبا مسوا دالي الله كاين. مو موا لميا كون أو بارابيبك. بارابيبك لفوانه له. أدوم سو كوني لكاسي. ما هو أنا هم نجي مبوينه.
ole bay kela nyimali amana musatay okay nyimali ya okay ba masawa lale alaka nala ka ko fala ka ba ma wen lu yewena وإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون كاكا نقول لك با مسوا لالي ألوكا كاكا مغلون كو بمزواتي لو عفوا مول يويني kunya tulenga lugutakallo ngonga lutallo usanga lutallo kafa lawa kutulina mzataye kwa ikasimena kwa titenonke kaka nyolo ke ba masawa lale alaka ango la lahumma ango di yo la we ina andudu nasi aluka anu de ke la la bijai nambika ni ade yo taloroba lele ni ade yo taloroba Mendo musi toi fa amine ni fa antaji anla ya kelika umana ama brebre la minalla zikana ya kulu enda monti ya leta komi ya lamuna ya leta komi ya lamuna nane mena le mukera mina nane mena le mukera ka kanyo lugudolo ke ba masawa lale alaka bo me afa sawati gulowe ni Vamos kwa ije kwa lawa rena mango zafle baba usa zafle baba usa atule zafle baba lawa rena menula ambe malukul bebele wala ne lobembi naam waila kwa lawa ole ka kosa kwa ije kaka nyodo loke ba masawa lale alaka ya leta komi ya alamuna ni magafara li rabbi wajala ne mena le mukera wajala ne mena le mukera mo كده كوبا من كوبا لي نعم بدنا نعمل كون نوابطو الله على نو يا عندي مسلمين يتشلا كودا في سواتي وكبا ما سوا لا لا الله على ما باغي دي بامن ما كاول تاودو لا كوكبا ما سوا لا لا الله من تفولاني على با ايت وفلا فواتي اتفولاني على با فو بولا فو بيبي لو فو بيبي تابلا فو بيبي فاسو فو بيبي كا دو لو كبا ما سوا لا لا الله an to balu to mo siwo ko janya nyon ke ba masawa lale aloka an fe balu so basiwo ko janya nyon ke ba masawa lale aloka an no angro men avla menu ye ko kandi an menu ko kandi alaba badatu nafru ko da mo ke ba masawa lale aloka eji ke nafru ko da mo ke ba masawa lale aloka lulo nafru ko da mo ke ba masawa lale aloka na la ka ke nafal baraka ala dor rabbana atina hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. Naam. Comment la situation va faire? Naam. Comment la situation va faire? Naam. Awa kama ndio lwanina. Naam. Naam. Naam, naam. Ni comment? Naam. Comment tu feras tout? Naam. Ndio tu abuya kwa fanya ko bruyo. Naam. Ndio bruyo. Rangi soma. Tu amea kama hizo nne. Naam. Ya matwa bebe makona kili. Begenge. La bangunya alada. Ala okay. Ali benya alaji. Alaji di. Comment e fala mu ba ko lo yine. Naam. Ate mo lu projet la ba fode. Yo. Ni ma menge. Naam. O te fo. Ali ala be kay de. Ala okay. Dama ko we jure to. Naam. Ko ne ko mo le to. Naam. Wani unga ke nyawu nyama. Naam, naam. Kudokala la. Naam. Kudokala. Naam. Ah menu ke ala. Naam. La traboni. Ala okay. Ala ta nyama ya la. Ala okay. Usuma te place mena lukolo. Naam, naam. Ah beto sa fala kinge. Beto sa fala kinge. Awa shema ngono. Mo tra jalo mo le. Mo tra jalo mo le. Te place mena lukolo lukolo la. Naam.
ali bi akabu wala no Allah ke o ta na safi men bi naam abetani kali Nyonga. Allah na bela amina naam nche kuberka atabakono naam 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 kongo dola ko di mina naam naam menga naam awabe fokaba lagwe tei naam naam ala okay alanya ma naam katile ko ka afuma bafo naam kusofane ne ya longo safie fula do kongo naam meji manne ka joju awulo ojo menje ka ke jowu la tele alini adogolu denlu ahamu adenlu le adenolu le namo namo walolu ale bamsolu denlu ka bolegu ezimwebo walolu namo namo menke jowla telo walolu namo dunya wala wakio kawadi kaje disama to waneno katutie ma kake jowla tele kusofande uamenge ko abunya balma namo